দামোদর মাসে যেই জীব দামোদর অষ্টক পাঠ করে, মনে রাখবে ভগবান তার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে থাকেন। তার জন্য দামোদর মাসে নিত্য দামোদর অষ্টক অবশ্যই পাঠ করবে। আপনারা এই যে গ্রন্থ নিয়েছেন, এই গ্রন্থের মধ্যে দামোদর অষ্টক আছে, আপনারা এখান থেকে নিত্য পাঠ করতে পারবেন। একটা গ্রন্থ দাও, দামোদর অষ্টক। কে কে পাঠ করতে চায় দামোদর অষ্টক? তাহলে চলো দামোদর অষ্টক পাঠ হয়ে যাক আজকে। বলিয়ে দামোদর ভগবান কি। যাদের যাদের কাছে বই আছে তারা বের করে নেবে, বইয়ের মধ্যে দামোদর অষ্টক আছে 71 নম্বর পৃষ্ঠায়। 71 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে দামোদর অষ্টক লেখা রয়েছে। আপনারা সবাই যাদের কাছে গ্রন্থ আছে সবাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করতে পারবেন। যদি কার মুখস্থ থাকে তারাও পাঠ করতে পারবেন, বাকিরা খুব শ্রদ্ধা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নমামেশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম। নমামেশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম। यशोदाभियोरु फलाद्भावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदायुरूपं फलाद्भावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ। मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ। स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिभद्रम्। स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिभद्रम्। हरि ओम्। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम्। पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्तिबन्धे। पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्तिबन्धे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा। नमो विमोक्षं न मोक्षावधिं वा। न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। न चानं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्। सदा मे मनस्याभिलाषां किमन्ये। सदा मे मनस्याभिलाषां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः। कृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या। कृतकुण्डलैर्स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे। मनुष्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे। मनुष्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभे।
दामोदरानंद विष्णु नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख ज्वालाब्धिमग्नं प्रसीद प्रभु दुःख ज्वालाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो कृपादृष्टिनिश्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्ष दृश्यम् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह दामोदर भगवान की नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयो प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं 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 सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये शनकैरभु दामोदराष्टकं नाम स्तोत्रं दामोदरार्चनं नित्यं दामोदराकर्षि पठेत् सत्यव्रतोदितं बोलिए दामोदर भगवान की जय। এই দামোদর অষ্টক যেই জীব নিত্য পাঠ করেন ভগবান তার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে থাকেন, কেন কি এটা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় স্তোত্র। আর বিশেষ করে যারা কার্তিক মাসে এই দামোদর অষ্টক নিত্য পাঠ করে তার অত্যন্ত বিশেষ ফল বলা হয়েছে। যাদের কাছে এই গ্রন্থ আছে দামোদর অষ্টক তার মধ্যে রয়েছে, তারা রোজ যদি নাও পারো কার্তিক মাসে হলেও এই দামোদর অষ্টক নিত্য পাঠ করিবে। এটার মধ্যে গোপাল সহস্রনামও রয়েছে, সূর্য কবচ রয়েছে। কেউ যদি অসুস্থ আছে, রোগী, রোগ তার ঠিক হচ্ছে না, তাকে নিত্য সূর্য কবচ পাঠ করা উচিত। নিত্য সূর্য কবচ 8 বার করে পাঠ করবে। কতবার করে? 8 বার করে সূর্য কবচ পাঠ করবে। প্রেম সে বলো बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।